धरता आनी तांकां दिसता कितें की आमी एकदां पावरान आयले की हे कोण लोक कोण कितकोत करून उडोवप लोकांक ही सारांश हे पूर्ण गोंयभर जर तूं आज पळयत जाल्यार कळटा WRD मिनिस्टरान म्हाका दिसता सगळे सावड्डे सांगे आनी केपें मतदारसंघाच्या लोकांचो अपमान केला ती आपली घरदार सोडून आपलो जॉब सोडून आपली भुरगीं तांची एग्जामी आहा ती सोडून आज महिला हांगा दीसभर बसता आनी तांकां तुमी भायले म्हणटा आनी भाड्याचे हाडून हांगा बसयले म्हणटा हो अपमान ह्या सगळ्या लोकांचो म्हाका दिसता हाजेर आनी म्हाका एक समजना स्पीकर ज्या ह्या मतदारसंघाचो आमदार तो कांय उलयना आनी तो मुख्यमंत्र्याकूय बस म्हणना तो उगी रावन आयकता मुख्यमंत्री अरेस्ट कर तो आयकता आमी दुसरें एक पळयलां WRD मिनिस्टरालो स्टेटमेंट आसा CM आलो स्टेटमेंट की जे बंदाऱ्या खातीर हें करता जो बंदार जाय म्हणून 20 जाण पंच लोकल घेवन येयल्लो म्हणून आतां ते पंचान लोकल जे किंवा भाड्याचे टेट्टू हे 20 जाण व्हेले आसतले अशें दिसता तुमकां ते जाहीर करचे ते आता मुख्यमंत्री जर सांगता की कोण 20 लोक येऊन मेळिल्ले ते खंयच्यान महाराष्ट्राच्यान काय कर्नाटकाच्यान हाडिल्ले हे पयलीं ना ताची नांवां सांग स्थानिक लोक हांगा बसल्या कोण 20 ती नांवां सांग मरे तांकां कळटले तेंचेच गांवचे आसतले ते समज ते भाड्याचे हाडल्या काय कोण ते कळू न्ही काय हे 20 आता म्हाका सांग जेन्ना 3 मतदारसंघ एक कडेन येता 8 गांव एक कडेन येता कॅन 20 पीपल डिसायड 20 लोक डिसायड करपाक शकता हे डिक्टेटरशीप जाली मरे सालादारशीप जाली पोर्तुगेजांक आमचे पळय बोरकर हांगा ते तांकां खबर आहा पोर्तुगेजांक कशें हांगाच्यान धांवडोन घातिल्ले ते आज सेम हे भारतीय जनता मंडळी सालादार सरकार जालां की कोण तरी हाडटा ते भाड्याचे हाडटा काय खंयच्यान हाडटा तें हांव नको पूण हाडटा आनी तेंचे डायरेक्शनाचे गांवाचे गांव काबार करता अमित बाबा तुम्ही ऑपोजिशन हितून आसा प्रेजिडेंट म्हणून लोक सामके पळयता तुमकां तुमची स्टेप कितें आसा ह्या मिराबाग हेजेर आतां लेटेस्ट स्टेप म्हणल्यार पळय काँग्रेस पार्टी ही चळवळींतल्यान आयिल्ली पार्टी आमी मर्सी पिटिशनां फायल करूना जेन्ना ब्रिटिशरां कडेन इंडिपेंडन्स जेन्ना लडटाले तेन्ना आतां काँग्रेस पार्टीन सदांच लोकांक पळय जाय न्ही तें केलां जेन्ना आमचें सरकार आशिल्लें तेन्ना लोकांनी प्रोटेस्ट केलो की रिजनल प्लॅन नाका लोकांक नाका म्हणून आमी स्क्रॅप केलो काँग्रेस पार्टीन रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो ताच्या उपरांत SEZाचो विशय आयलो लोकांनी सांगलें SEZ नाका काँग्रेस पार्टी हॅड द गट्स टू स्क्रॅप दॅट प्रोजेक्ट सो जेन्ना आतां लोक सांगता नाका म्हणून तेन्ना कित्याक हो सरकार लोकांचें आयकना आमी लोकां बरोबर आसा ज्या हिशोबान चल्ला इलेक्शन मे बी नोव्हेंबर डिसेंबरानूय जायत ताज्या पयलीं हो प्रकल्प काय कसो जावचो ना किंवा आमी जावपाकूय दिवचे ना एकदां आमचें सरकार आयलें फुडलें सरकार हें काँग्रेसी सरकार हें हांव लोकांक आश्वासन दिता की तुमकां जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट जावचो ना आनी तातूंत हांगा थोड्या लोकांक संवय आहा लास्ट टायम इलेक्शन जालें तेन्ना थोड्यांक मतां पडली एग्जाम्पल दिता मतां पडली दर 10,000 20 करपाक पावले दर एक 15,000 लोक थोड्या लोकांनी नाल धरून सांगपा लायलें की तूं आपलें मत मारिल्लें काय मत मारून आशिल्लें आमी तसलें करपाचें ना कोणाकूय मतां मारा आमचें सरकार येतकीच तो खंयच्या पक्षाचोय आमी पळोवचे ना तो गोंयकार म्हणून पळयतले जर गोंयकारांक नाका जाल्यार आमी तें करचें ना एकदां इलेक्शन जालें रिजल्ट आयलो की थंय मागीर पक्ष बिक्ष उरना आज हे सरकार कितें करता हे आपल्याक जाय त्यो मनमानी करता नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट हाडटा आनी लोकांच्या माथ्यान लादता फक्त पयशे खावपा आनी कांय ना हे 400 करोडांतले ह्या 3 आमदारांक कितलो वांटो वतलो हें तांचे भितरूच अजुनूय फिक्स जायना म्हणून हे प्रॉब्लेम संकेत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आसा अमित पाटकराचे वाडदिवस आसा आनी खऱ्या अर्थान तो वाडदिवस पॉलिटिशियन जे आसा ते वेगळे तो हॉटेलांनी फास्ट करता आयज अमित पाटकर टील बॉटम टू आयज आमी पळयतात की तुमचे बरोबर आसा बर्थडे सुद्दां आयज तो सांडून तुमकां मेळपाक येयला हे सगळे एकंदरीत तुमी कितें पळयतात हेतूंतल्यान ना एक्चुली ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी बीन करता कित्याक ते खंयचे तरी एक पार्टीक रिप्रेझेंट करता आनी खंय ही जी कुडचडे मतदारसंघ तेय बिलोंग करता अशी तेंची जबाबदारी आसा की तेणी हांगा येवचें आनी ती जबाबदारी तेणी आयज पर्यंत टील डेट आपली जबाबदारी पाळयली आसा आमच्या वांगडा ते सदांच रावल्ले आसा हांव मागता की येणारे मुखारी जो पर्यंत आमचो लढो चालू आसतलो तेणी आमच्या वांगडा ठामपणे रावपाक जाय
आयज हांव तांकां तेंच्या बर्थडे दिसाक हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी तांकां देवा कडेन मागता की तांकां अशीच शक्ती दिवची ह्या लोकां फाटल्यान रावपाक, लोकांचो आवाज मुखार व्हरपाक। आनी दिसता की आयज ही काँग्रेस पार्टी खंय तरी आमी पळयता की सांवड्ड्या मतदारसंघात जरी काँग्रेस पार्टीचो हें कमी आसलें तरी काँग्रेस पार्टीचे हे येवन ह्या सांवड्ड्या मतदारसंघाक हेल्प करता, आमच्या फाटल्यान ठामपणे रावतात। हे फक्त इलेक्शन बेनिफिटा खातीर न्हू, पूण हे खंय तरी हो लोकांचो आवाज, ही जी काँग्रेस पार्टी आसा बारीक लोकांचो आवाज मुखार व्हरपाक आमी हिस्ट्रीन पळयल्लें आसा। जर बारीक लोकांचो कोण आवाज आयकता जाल्यार काँग्रेस पार्टी आसा। सो आयज जे आमचें आंदोलन आसा, आमी आयज इतले दीस आमी खंयच हांगा पॉलिटिक्स हें करपाक येवना आशिल्ले, हांवूय खंय पार्टेक बिलोंग करता, पूण आमी हांगा पॉलिटिकल म्हणून हांव बसना, हांव एज अ गांवकार म्हणून बसला, एज अ सांवड्ड्या मतदारसंघाचो एक सिटीजन म्हणून बसला आनी एक गोंयचो एक नागरीक गोंय सांबाळपाक आमकां हे जे फुडले पिळगे खातीर हे राखून दवरपा खातीर आमी हांगा बसलेले आसात। पूण आयज खंय तरी अशें दिसता सरकार, आयज हांव असेंब्ली पळयतालो की स्पिकरान जो आमचो आमदार आसा एक हें केला की आपूण जे पयर इन्सिडंट जालो तेजे निशेध करता म्हणून। हांवूय पयलीं सांगता की आमी हे सगळे लोक इतले 28 दीस जो तूं हांगा येवना पळय म्हणून आमी तुजो पयलीं निशेध करतात, हे याद दवरचें। तुजो निशेध हे लोक करतात आनी हो निशेध तुका येता त्या इलेक्शनान दिश्टी पडटलो। गणेश गांवकर हाय 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 हाय, गणेश गांवकर हाय हाय ही लोकांची सेंटिमेंट। तूं आमच्या मतदारसंघाचो आयज 3-4 दीस जाले आमचे ते जे हे आसा तांकां परत पुलीस स्टेशनार आपयता। आयज सुद्दां ते पर्वरी पुलीस स्टेशनार गेल्ले आसा, हो हॅरेसमेंट जाल्लो आसा। आनी दुसरो जो सुभाष शिरोडकर जो WRD मिनिस्टर जो आयज स्टेटमेंट करता, हे खंय नवे येवन बसल्या। अरे बाबा हे हय तेणी पळोवचें हांगा, हे पळोवचें जे हे गांवचे लोक, हो जो मिराबाग हो कितें तुमी पयरो हाडून बसयला हांगा? हे मिराबाग हो पयरो येयला काय हो तुमी तयार केला? ज्यो बस्ती तुमी तयार करता पळय हाडून वोटिंगा खातीर, ही बस्ती तयार केल्याशी दिसली तुमकां? हे गांवचे लोक हांगा पुर्तुगेज टायमा वयल्यान जेन्ना गोंय पळय हांगा हें जाला तेन्नाच्यान लोक हांगा आसा, गोंय ह्या मिराबाग कारांनी राखून दवरलेलो आसा। आनी हो एक जो 20 जाणांचो हें न्हू प्रोजेक्ट न्हू, तुमी जे 20 जाणांक आमी व्हरोन दाखयले म्हणटा ते, अरे हांगा 3 मतदारसंघ लागता, पब्लीक प्रेजेंटेशनाचो अर्थ कितें? हे पब्लिकली जावपाक जाय, अंडर डेप्युटी कलेक्टराच्या सुपरविजनान जावपाक जाय, सगळ्यांक लोकांक आपले पॉयंट मांडपाक मेळपाक जाय। अरे हांव जो आसा हांव पयलींच्यान रायट फ्रॉम हांव फर्स्ट मनीस ग्रामसभेन प्रश्न घालपी, म्हाका केन्ना कोणें आपोवनूच व्हरना, म्हाका केन्ना कोणें दाखोवंकूच ना। मागीर कोणाक दाखयलें कोणाक तुमी? म्हणल्यार तुमी जे कोण पळय आसलेले तांकां तुमी व्हरोन मे बी बॅगां दिलीं, सेटिंगां केलीं आनी आवाज बंद करपाचो, कित्याक तुमचे पोटां भरपाक लागोन। हे तुमी प्रेजेंटेशन दाखोवना, आनी जर तुमी प्रेजेंटेशन दाखयलां जाल्यार तेजे मिनिट्स आसपाक जाय, नोट केल्ले आसपाक जाय, ऑफिशियल आसपाक जाय। ते कोण म्हणटा फोंड्या गेलो, कोण म्हणटा कोणाल्या घरा गेलो, हें कितें? तुमच्या घरा कडेन हे गव्हर्मेंट तुमचे बेस न्हू, हे तुमकां जाय तें करपाक। संकेत हांगा तुमी 3 टर्म जो पंच निवडून दिलो आसा पळय, तो तुमचो मिराबाग विकपाक दिल्लो पंच निवडून